Gubia membe central Togo télévision na des amis follow selengda damodo gubia alewa umba bana uzikrudo balatmer kabo uzikide kunkardana kujoda mede kidi rose dana dogo Mohamed Rashidatu nadani ele ide kidi rose dana Mohamed Kadijatu node ele worodo dangana nyenika ku Shakira nadani to mede ne be rose dana dogo Yakubu Fredos node nadani ele woro dona dangana uro zato takiyatu Medani bladoge dangana dogo akondo zurera Medani to so fala leheri dana sase el kubia bia ale wabana do balado ba we musique de kukarda koso kadanga dana bana sase mide school de lamdana ertala naboro noya taso noya waso adabata noya wintige mi busy you mide school de lamda Manjeli dogo Mohamed Rashidatu kosokum Mohamed school landale madam bismo dos noeta so noya wazo ana kpalamjo moyu noya la secours wana troe ero on bezi pour plusieurs jours obodo nanana bezi etalate to santé o al noya ngesi che qui fait medeche claro. Donc, mais des difficultés, wahala o manale, aller bedena, mais des années de BPC, mal passé mais des examens au réglé, bilan montant, madame bis mal passé examen, ben que fallo, bisous les gamins mais des BPC. Donc, moi bon madala bac rodele, noyo atom fitino atom tornya manavele, bedena rodo, nam rodo santé wa. À la science à Paris, mon dans 3 ans. Mais dès 3e année, comment m'a des bac. Donc, mon bismo dossier, mais des wahala manale, bedala, beda fofo, même mes vers m'a décidé. Ba wahala winki gossman, mais des school lanta. Madalam abandonné, à chez mandal wimpi manjadele. Gessinje wara kana mamu m'a des bac, kabjo manini. Sofra aliri nyala ku kare e bagne bela erde bawe e da bodida e chawrda chadda asino yo wala ama nyo bozibri virnya de sese wo mi nyoko zolena asinyo goyu biele nyalze nya wole da wumbi bojonya ni binde nyamo nyede bakna logo Mohamed Kadijatu nyorudo nyo yuno yo wa anyo yuno yo wa ngin tag nya beze ngosana nyade kama sa abgeru nya zala asinya dele ngel songornana na beze ngadal lele nyandena to natmare moi franchement parlant modoyu noyawa en tant que tel mais noya wentiti visto qu'on a santé il y en a peut-être pas lu des trucs comme ça clogue mais gna bis mala alisi de mode au moins ça bambis bayama suenu am bakna et mode cho fala et route medele batosi medeke school mala madama woli school butiti mozole school mozole mayu wombu manjadana pokujo dana ku wa mo bo medeku mengelam mede il wuren ki dalan ku na amade char mad megbelam sur le champ qui you nouveau na amade palanta je suis pas à l'aise donc ma jar made malam que reviser en même temps mede ku donc mon bismo dosi tletil na ge sinjidane mo de mege bachilia sofra leri nya wole sese nyozole skuli nya wole sese wo baran pata ba dasnya tom charnya de tele ingel sung bonana ngbelam la bijeli sinjidana bujonya nini se nyodo nyamo nyede bak dogo Yakubu Fredos danna sese sugdele school de lamda uzikrudo wa azanya we ge uzika ba basananya nga sinje yolo nyamo nyede bak sofra le hir dabata man na se uzik wazna madabata
grâce bade ton da sirawa musique wa zama ton da sire sensibilisation wa bade matrada madala abandonner school da bata modo ma wulu solon se matra kan bang matma ko done bi boz malama du ko kare buka mo yuwom manja da bi zadana biyele sinje mamma de ba ko jomani ni si musique wa zama da bata manze musique madasa mazeke musique wa mo nyede sede ese abge roi dasnya tom nganyo bokte la natmere elamu ganye di bore sinjeno musique ganye di bore ama ado tokbo musique de ton la natmere ntamu baki musique la ganye bore nyana namu ge français on dose les conséquences corrige mieux que le conseil nyana namu kana ay bela nyala se on wala wumbi e begabe lota ekemna sinjida danna se school de lamde folo rose nyodo mo musique da we ya alheru kiga mena ya wewe lage nyodo megbo medi edu musique de wenia da dogo chakondo akondo zure na musique vera wumbi lage nyowe musique da na kukari mede ma musique da na concernant bede ba ngate c'est bon donc par ne biais de ne ba ne de body na banzna c'est de que bien balar que esinje bumboz bala dominer ala do on beze bala won bien bala on beze bala na donc ba ngate c'est ban va da conseil wa pour que rokala arrêter school et puis bade conseil wa fa da do biere mo do mo bama mo yu échec wa ma de difficulté wonti mo yu na mo yu échec wa mais malgré ça mo bama comme mani c'est ama bébé ma c'est pas encore la fin du mois ama maman wala mana peut-être des ya mo do ma de mo zo de mo do magana ba wo ga bagana wala nga bendiga mo don di donc mo do ma lam battre ale ma de bak to ne de matrada nya wole se no yo wunti to nyo yutina nyambe se le se da no yo wunti nyo yutina do na de ne bon no yo wunti mo yu nage échec wage ma men gbelam se ko bi nga bang wole da na malam school da mun bude pareil mais bon wana baka jël résultat na bu négatif kama ça no fait bringa char so ñiga wala mais mama de do ma se ba be langane man de mon bi man jadana kama be faire le zéro doge so sama be de folo rose kama erlaro windi ko ba ngane o e ba matmer la e yuzimbri wonki ki yeli e bezi ko yuwombi wanga jade be zadana so tilinya lambe de kukare baka sinde et c'est ce que nous avons parlé des gars nous allons condamner tu es bien que fallo dona c'est peut-être donner signor onyamo in the back et so fin de kujunini to dans là c'est dogo uro zato takiyato nyodo nyowe musique da ngenta ganya bena se nyodo nyambeze ngbona baka ndase ngobia tom matina ngobia bala dogo yubani wombi bida mo musique da to ça fait allieri to musique dana banda sira tom teno do don dana don dona am bezide taso tom di fero ndo spekelen bani musique wan zinada bang bitida mo bara conseil wa ina ngobu ndo ina ndondrondo wa mubak no nja side no bawo deli enda se tom visai ikere enda se conseil wa yena musique so fara lehiri logo dini kaku shankrotu ya shakra danna se nodo no musique da min wombi bran pata musique ala mena ya na bada amfani sinjidane ko nyodo nyambeze nleze nwole ngobia ali worro wemba bodela karo se ambinje me yeli school na bakabodo ebeze ekam school da kama abgado lo sa de bem leledo ala de school de doni o biti bichese abala ngene belanga na gobia ala do bela do babeze baso do ni kan kadane men taga ni be nas nyam de so mora kale de izi kan watali wa de toni dogo na na dogo chose sala tan lit bol school une femme à l'école na buchika ama bambali ba de pato kama le do tamarin kalo wala na balo tamarin ka balo wala na lon de zira différence fait al na balo kama bagay bagera so fara lehiri danna se do dan gore de izanjalazo nam kan mamboze maze lo mazewuna
ya ton dasare we naga dona c'est le baiser de tasser dajana baka badula kare dai bia li odo de school de folo rose kama na berde la cardana c'est bia li odo school to vose ama de no abala ya do go bia bala do da we ni zole matre na lambe se bol e po donc when si maman na snongati des questions d'anegesi mo zole me veri da jana si na ma don do amatina bu aleri na bu afugu na bu fay blanc we barnya iraga bage mais da jana wandu bagu junda school bu aleri wala mi bu aleri minimiser wala mi yezi de ke na boro famille da albu kona bodo lo lire très yan watungo na kudo wan jadi si den ba kon kuku judana l'idée fait de ke wala na bo na icha mustra den ba na watum to wan de donner sobra so kona a darasa iboko yuwo mubu de ke kozona ya basum budum brike bi sum briane mozole me veri de janasi a briane voyez bu albu de comme on est là il doit se sentir coupable donc pour que et quand job de sisibida buande kasbetranyon jonya la aw mais anya du school de quel de bolana que anya du school wo mburu schooli bujo sonchi wali na one day school budongo na ilumaze buve ko zone ale botosi one day na ba uti wona simadasi mama sida jana de côté sofra leri olwon na tere si suri de matrose amate wenti ma wana simadasi nage wa amate se on dit go na na jana bando comparaison alana bala des fois bele na da tanga do joge bele na ngini nyo jona na parents ta sable man les school ge mi dirnya ba donc ça arrive que na bemna na do se be ndana mani debu e daga wagal do ne dondo bele branga bundo parents do bala envoyer be debia et puis bon wana sam ko dominer bon des choses comme ça to sofra leri na tro do ya wantu mo na sama da so go na da jana ne buda ke lideri ko wallan ku school kadambure de wan bizi la school ale mo de bak blane bod suru se bali de fay kadambure de bu dan bizi la school ale bo e mo de bak bo al licence blane popo suru ba woda de fege awezuwe bongon be ke du dal baraka be zada de fege awezuwe bendi al baraka be zada amana na de tezo korna be bozal matna darna alewa kama sinjida abga dolo sa de bem ado bondala Nigeria la do yanya gbadin da se chamana nanna udi aliyo bo bende Nigeria ango nya gbadin bo da pangu farandro nanna udi mobile bombona Burkina de farande anyo bono bene da nanna omba bende Nigeria do ne ton tasra wonde ga do na sa tasar darna alewa bada mana skuli rose nanna banu tinti de bodi comment on a sama da sama gana na mun wani allez ba school talam de quel school tu ba ngana mo wa on bizi talam ya boss den ba do na era ba nan coffee zuwa mun biye be na se o me kana mon bok na bun bizi bus na man non bizi boka bus na ya ni ba budri kale sofra leri ko biya alana bala central Togo télévision bemra dana se lele de ezangela zuya fawe kena dana dugo biya ale wona dans nando amadu yudi tele kede ngase se boalu de school fez na fozre amasinje boalu de tele chade kena ko fozre bedana mo ado bo de loza se bem de Togo tede wumba bodo kana tede ne ya undi awrana lota danna dugo biya ala bela mo bodo kana ko yara kadana bela mbo wole ko se abgeda adula kare du yolide de biya rose se balo school balan school ba bizu ko yubulam de dare baka bala daran pata amfani kada belando amfani bala tederan pata amfani bawni idi bide albaraka dam bisna dam de la kar se bumona de bisna la kare du yo wembi be gene ban gori de folo rose na ado loza de bem dan na saratu wonti tengalan tumona du gobia lana da le buzida umbran pata ben lambongo wala samna nam kana de bisna la kar du telese bualo balo be de sukulu o voze ama allo de fozre wa babudo da batal ledo des amis lele de
e fawe wa gorna nendo ku biya membe central to go television na mena bem de gene la kare dogo biya alewa wumba bowe musique da ne dana Mohamed Rashidatu dana dogo Mohamed Kadijatu dana dogo Nini Chakra dogo Yakubu Firdos dogo Uro Zato Takiyatu Uro Akondo Zureya mo mana bele mo de gene ku Central Togo Télévision, Zaman Warang Pata de télévision, Denyem.